Araham bihi anda jayan sugata amidan virajan lalidan atulan Charana divuva samayamakan sukhadan sarana banamami jinan Sambodhi athavi sanjadada sanjasa sake Penja sadasa ni namami sirasa maham Abhakavaluka gingananda nebuddha jina Tesa damija sanginja arena namama namekara nuva vena idva sabe uvadwe Anegandraya vinasadu asesato Tanengrama viraminengrama yasa Sringaloka ito dimingro judidra Kodinyo jana bama kamingero buri sadavo sumano sumano riro rivedo radivo deno Savita guna samano nomada sijano dhamma vaduma loka bejo dongaredo varasarati Padumudra sata saro sumedo ega bugala Sujata savaloga ego biyada sinara savada dasi karuni godamada siddhamonuda Siddhartha samalokiti savarada samvera savarada sambuddha vivasi janubama Siki savaida sata visavu sukhadayaka Kaku sanda sata vaho gona gamano rana java Kasavo siri samano goramo sacha bhogavo Desa sachena silena gandini davalena ja Devi amin rakhandu arogena sukhena ja Devi domenu rakhandu arogena sukhena ja Sadhu, sadhu. Okay, today we continue the Anapana meditation. No? Anapana meditation is simple and easy and but difficult to successful. No? Okay. Jadi hari ini kita lanjut lagi tapi Anapanasati ya. Meditasi Anapanasati itu simple ya, sederhana, tetapi sulit untuk berhasilnya. But not so bad. Today many yogi are now improve a lot because they are meditate happily. Tapi nggak seburuk itulah ya. Hari ini banyak yogi yang bisa berkembang karena mereka meditasi dengan gembira. Okay, we are discussing the five mastery. Wasi, no? Wasi is a mastery. So you must be master in the you are subject. So in the university, after BA, you have to study MA, right? After BSc, have to study MSc like that. No, master class like that. Now it's a master class for you now. Nah, jadi disebut sebagai mastery atau kemahiran ya. Nah, kita harus mahir dalam subjek meditasi kita, sama seperti ketika kuliah gitu ya, supaya bisa mahir gitu kan, biasanya dari sarjana S1 gitu kan, naiklah ke level kedua, S2 gitu ya.
Okay, so Patama jhana yate jaga yate jaga yawate jaga samabhijati no samabhijanaya dandayita danati no. Whenever desire to enter jhana, so this yogi can enter quickly. This called samabhijana vasi. No, yesterday I already explained. Buddha very quick. Buddha is number one to enter jhana. After that, number two is Mahamoggallana. Mahamoggallana also very quick. During the fighting there with the dragon naga, Naropanada naga, no, very quick. Within 1 second, they can enter many samapati, no. Jadi yang kedua sama Pajanawasi itu artinya bisa memasuki jana ya kapanpun yang diinginkan tanpa harus menunggu lamban-lamban gitu ya. Nah, seperti kemarin kan sudah dijelaskan juga ya. Yang paling mahir dalam masuk jana itu dalam penguasaan ini adalah Sang Buddha sendiri. Ya, jadi dalam waktu yang hampir bersamaan bisa masuk ke jana yang berbeda-beda ya, api, air seperti itu. Kemudian yang kedua di dunia ini adalah Mahamoggallana, Bante Mahamoggallana itu dalam 1 detik bisa bisa tercerap dalam berbagai jana gitu ketika melawan naga Nandopananda. So number three is the Adesana vasi. Patama jhana yate jaga yate jaga yawate jaga adetati adetane dandayita danati. No, adetana vasi. To resort to stay in jhana for a determined duration, 2 minutes or 3 minutes or longer, 1 hour or 2 hours, etc. No, so which duration, no period he want to stay the jhana. Sometimes he want to stay very short time like that to have to change another samapati. At that time he did jhana 2 minutes, 3 minutes only. No, so for Buddha, no 1 second, no, less than 1 second, like that, to stay the jhana. After that, according to Adhitthana Vasi, must coming out, no, according to Adhitthana, shall not stay, continue, no. So have to test. So after 3 minutes, you can get out not, no. Jadi Aditana Wasi ini kemahiran untuk berdiam dalam jana sesuai dengan apa yang kita tekadkan ya. Jadi tergantung dari seberapa yang kita inginkan. Misalkan kita pengen berada di dalam jana, konsentrasi jana itu hanya 1 jam, hanya 2 jam, atau bahkan hanya 3 menit, hanya 2 menit gitu ya. Nah, kadangkala ada latihan yang mesti cepat gitu untuk berpindah-pindah jana. Maka pada saat itu dia bertekad untuk masuk di dalam jana yang satu ini, di jana yang A ini, hanya misalnya cuma 2 menit gitu. Pas dia 2 menit keluar langsung dari jana ini, otomatis gitu ya. Barulah dia bisa masuk ke jana yang lain kan gitu ya. Nah jadi seperti Buddha gitu ya, dalam jangankan berdiam selama 1 detik ya, bahkan di bawah 1 detik pun bisa gitu. Jadi Anda kalau mau melatih wasi ini nanti Anda perlu dicoba terus gitu. Bisa nggak gitu kan? Ketika masuk jana gitu kan, kemudian pas misalkan 3 menit gitu, pas waktu 3 menit langsung otomatis keluar. Nggak boleh lanjut gitu ya. Kalau lanjut berarti aditanya gagal, nggak sesuai keinginan kan? Sometimes want to enter long time, 1 hour, 2 hour, 3 hour, no. So Adhitthana 1 hour fast, 1 hour successful. After that 2 hour, 2 hours successful, 3 hour, no. Until 3 hour you cannot enter or not, you have to test it. According to your daytana 3 hour, easily 3 hour, automatically you might take another object. This means that you are get up, you are jhana. Nah, kalau misalnya ingin berlatih yang panjang, maka aditananya juga sesuai. Pertama latih, misalkan aditana berada di dalam jana selama 1 jam gitu. Nanti pas udah 1 jam, dia bakal otomatis keluar dari jana. Jadi batinnya itu otomatis keluar, berpindah
objek gitu ya, ngambil objek lain, nah itu artinya keluar dari jana. Jadi dalam waktu 1 jam. Kemudian setelah 1 jam itu berhasil, selanjutnya coba misalnya aditana 2 jam. Bisa nggak dia selama 2 jam itu bertahan gitu? Dan pas 2 jam keluar. Yang ketiga, ya setelah itu lanjut 3 jam gitu ya. Bisa nggak dia stay di dalam itu selama 3 jam? So the Aditana Vasi is like Aditana Parami. No, this also support the Aditana Parami also. They are 10 Parami, right? Do you know the 10 Parami? Mm. Jadi adithanawasi ini serupa dengan adithana parami ya, kesempurnaan tekad. Jadi salah satu dari 10 jenis kesempurnaan kan, parami, 10 parami. Apakah Anda tahu 10 parami itu? Okay, you chant now, 10 Parami. Ayo, sebutkan 10 parami. Dana Uh, parami, sila parami, nekkhamma parami, panya parami, sat akanti parami, wir satcha satcha or wirya first. Satcha parami, wirya parami, adithana parami, metta parami, upekha parami. okay. Dana Sila Nikama Pinya Viriya Oh, Khandi wirya Sitya first. Dithana Metta Upekha. Very easy, right? This is stanza. Pali style. Ya first. So this 10 parami, among the 10 parami, this Aditana parami also one. No? Therefore, Aditana parami, Aditana Vasi are very good parami. No? Mm. Jadi di antara 10 jenis kesempurnaan tadi, salah satunya adalah kesempurnaan tekad kan. Nah, itu ketika melatih adithana wasi ini sangat mendukung untuk parami tersebut. Not only Jana Samapati, Bhuenga Samapati also can make that Aditana. Bhuenga Samapati, you know, sleeping time. What you want to get at? No? 3:30 early morning? Okay, you Aditana. I will get, may I get up 3:30 early morning? No need to alarm. No, we never use alarm. No, so try lah. Today start today. No, no. I will get up maybe 3:30 easily. No, before sleeping you data you are mine. So Ya, oke. So, can continue. try lah. Okay, Iya. okay. Jadi bukan cuman ketika masuk jana ya bisa adithana seperti itu. Sebenarnya kita bisa juga adithana namanya bawangga Bhuenga sama pati. Samapati. Bawangga sama pati tercerap di dalam bawangga ya. Bawangga sama pati itu maksudnya tertidur pulas gitu ya, pingsan. Jadi ketika tidur ya, tidur juga itu bisa kita coba aditana parami ini. Jadi sebelum tidur misalnya kita tekatin pagi pengen bangun jam berapa, misalnya 3:30 harus bangun gitu kan. Tuh semalam sebelum tidur buat tekad dulu baru tidur kan. Nah, nanti otomatis 3:30 bangun. Kalau berhasil bangun maka aditananya sukses gitu ya. Nah, jadi nggak perlu pakai alarm kata saya dong. Malam ini bisa dicoba ya. Malam ini nggak usah pakai alarm, langsung tekadkan gitu. Yes, try lah. This what can very easy to work this also. Data na parami, no? Sometimes you want to sleep after breakfast or after lunch, only you want to sleep 10 minutes only. Okay, a data na, may I get up after 10 minutes? Yeah, this also work, really work. Try, no? If you are not believe, try yourself. Tapi itu beneran bisa ya. Ini kadang kita cuman mau istirahat sebelum medi gitu kan. Kita mau istirahat sejenak. Itu bisa juga sebelum istirahat itu kita tekadkan saya mau istirahat selama 10 menit. Nanti otomatis 10 menit itu bisa kebangun gitu. Sometimes you want to sleep half hour, okay, you data na half hour. May I get up after half hour? Hmm. Yeah. Kadang Mm. mau tidur misalnya selama setengah jam gitu kan. Jadi sebelum tidur itu buat tekad gitu. Semoga saya bisa bangun setelah setengah jam gitu ya. Pas Yeah. setengah jam gitu. So kitchen tea. Now, what time you get up every morning? Tim dapur bangun jam berapa katanya?
2 o'clock. Okay. 2:45. Okay, you Aditana. May I get at 2:45? Nih coba bisa Aditana juga ya tim dapur ya. Semoga saya bisa bangun pas jam 2.45 gitu. Yeah. Try, Hmm. try tonight. Nah, Ya, before malam sleep. ini coba ya. Yeah. Okay, number 4. Uthana Vasi. Nah. Uthana Vasi. Patama Jana Yate Chaka Yate Chaka Yawate Chaka Uthati Uthani Tanda Yeta Tanati. No? So Aditana Vasi and Uthana Vasi are connection. According to the Aditana power, Uthana can get out easily. No? So I want to emerge from jhana, after 3 hours at the time, automatically you might take another object. No, no, not the jhana object at the time. No. Yang keempat uthanawasi, kemampuan untuk keluar dari jana sesuai keinginan. Ini sebenarnya hampir mirip dengan adithanawasi ya, ada bedanya saja sedikit. Jadi mirip seperti adithanawasi tadi, kita bertekad gitu kan, semoga saya keluar dari jana setelah 3 jam gitu ya. Nanti pas 3 jam itu keluar dari jana, batin tidak mengambil patibaganimita gitu. Dia langsung berpindah ke objek yang lain. Nah, artinya pada saat itu berhasil untuk keluar dari jana. Nah, itu wutanawasi. Okay, last one, Pechavkana Vasi. Patamajana Yate Chaka Yate Chaka Yawate Chaka Pechavakati Pechavkanaya Dandayita Danati Ti Pechavakana Vasi. No? Pechavakana Vasi also review the jhana factor. No? The reviewing is not by Manodara Vajana, by Javana. No, this only different. No. Therefore, A, you can reflect jhana factor quickly. Whenever you want to reflect, you can reflect quickly. This ability is number 1, number 5 are successful. Number 1, number 5, both. No. Yang kelima, pacawekhanawasi adalah kemampuan kemahiran untuk mereview faktor-faktor jana ya. Jadi hampir mirip dengan yang pertama gitu ya. Cuman bedanya kalau secara pacawekhana ini dia menggunakan kesadaran jawana, bukan kesadaran yang mengarahkan pintu batin ya. Sebenarnya itu satu proses yang sama. Jadi ketika melakukan awajanawasi, otomatis pacawekanawasi juga gitu. Okay, any question? Ada 5 mastery. ya untuk 5 kemahiran ini ada yang mau ditanyakan? Okay. Hmm? So, for these 5 masteries, does it mean that we are successful in we have attained the first jhana if we already successful this 5 mastery? No, not yet. Even though you can enter first jhana, sometimes you cannot enter. After that, you are not yet mastery. But sometimes you can enter, sometimes cannot enter. No? So have to practice to become the mastery. Because you want to go there, second jhana, right? So you have to practice the 5 mastery first. Without mastery, you cannot go on. You cannot go higher jhana. This meaning. Nah, jadi ini dilatih setelah mencapai jana 1. Setelah capai jana pertama baru melatih 5 kemahiran terhadap jana pertama gitu. Jadi maksudnya di sini kadang kita sudah berhasil mencapai jana pertama pun walaupun kita berhasil di lain waktu kadang-kala kita nggak bisa masuk jana gitu. Artinya kita belum mahir di jana pertama. Jadi setelah menguasai 5 kemahiran ini, kapanpun kita inginkan bisa masuk jana gitu.
Makanya makanya ini perlu dilatih kalau sudah mencapai jana pertama. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk masuk ke jana kedua, ya. Sebelum masuk ke jana kedua harus dilatih dulu 5 kemahiran ini. Kalau enggak, nanti masuk ke jana kedua belum mahir jana pertama, malah semua jananya hilang gitu. Nah, makanya satu-satu ini di apa jana pertama tercapai, terus dikuasai dulu 5 kemahiran ini, baru masuk ke jana kedua gitu. So the second question, Cyril, Uh, um, how to measure that we have successful in this 5 mastery? Should or, we measure ourselves or should other person or you measure? are have to measure ourselves, yogi himself. So like the entering jhana quickly. If you want to enter jhana at the time, can enter your mind quickly can enter like that. You no need to wait your mind. You no need to order too much. If you want to desire, I want to enter jhana now. At the time, your mind automatically enter. Like driving the car. No, before you are not yet expert driving the car. At the time, you have to check it, consider the gear, where is the gear, where is the lever, like that. You have to check right everything. And also the even though you can drive, but you have to have to see the many things like that, right? When you are expert driving the car, you don't need to see anything. If you want to drive, your hair, your leg automatically go on like that. You no need to control your hair, your leg, your eye like that. Automatically reach your hair, your leg like that, right? In the same way, if you are master jhana, only your mind only need. I want to enter jhana. Your inclination only. At the time, your mind reach to the jhana like that. Nah, Mm, jadi yang menilai itu dinilai oleh yogi itu sendiri ya. mm. Jadi maksudnya adalah dikatakan mahir ketika tidak perlu banyak usaha lagi ya. Kalau dia mau masuk jana pertama ya sesuai keinginannya bisa masuk gitu, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diperintah, nggak usah dipersiapkan sana sini gitu. Ibarat seperti orang kalau mengendarai mobil, yang kalau pertama-tama belajar kan memang dia bisa bawa mobil, memang berhasil dia bawa mobil dari tempat A ke B kan, tapi repot kan, masih sibuk kan. Pertama, em, ini apanya? Yeah. Person, persnelingnya di mana gitu kan, terus yang mana yang apa, yang rem, yang mana yang gas, Mm. kan mesti dicek semua ya. Nah, jadi abis ini mesti ganti gigi atau enggak gitu kan. Nah itu jadi masih banyak pertimbangan-pertimbangannya, masih banyak yang perlu diperhatikan sana sini. Bedanya kalau orang yang sudah mahir membawa mobil, ya dia otomatis gitu gerak tangannya dan kakinya itu udah sinkron, udah kayak nyatu sama mobil kan. Sambil ngobrol juga bisa jalan. Nah, bedanya seperti itu. Jadi ketika seorang sudah menguasai jana, diartikan ya anytime dia mau masuk jana, sesuai keinginannya masuk gitu. So even though already mastery can still disappear, can still gone on jana, drop. Yeah, not yet a mega fly, right? Hmm. Possible to drop. Selama belum magaphala masih bisa drop. Yeah. Because 500 come in, the enemy is a 500 five nirvana. Five nirvana, one or the five coming at the time drop like that. Ya, karena bisa drop itu karena apa? Karena 5 rintangan batin. Jadi musuhnya di sini yang mau kita kalahkan ini adalah 5 rintangan batin sebenarnya. Kalau salah satu aja muncul, nggak bisa masuk jana. So for in the Buddha time, some no bhikkhu they can fly in the sky, but later they also drop everything and they married with the wife like that. In the Buddha time also, no. Sometimes you can hear one samlila flying in the sky, and then I see the one lady singing, and then I slowly hold landed nearby lady.
But landed is not like aeroplane. Their landed are very comfortable landed, Oh. like Kotobu, like that. After that, they marry again. Oh. This is a Terus, Henry Zera, kami canda like that. jadi Hmm. masih bisa ya selama itu masih ada rintangan-rintangan batin ya kapanpun itu muncul. Nah, pada saat itu bisa drop jananya. Jadi ketika kadang kita kan dengar kan kasus kayak Bikhu misalnya atau siapa gitu kan sudah lama dia jadi bikhunya pun tapi habis itu lepas jubah dan nikah gitu kan. Ya, atau di cerita di dalam suta juga ada tuh. Seperti seorang Samanera pada saat itu dia sudah nguasain abinya gitu, udah bisa terbang. Ya, jadi dia kemana-mana pakai terbang gitu. Tapi suatu hari pas dia terbang lewatin satu danau ya, dia ngedengar suara perempuan, seorang perempuan lagi di danau itu lagi nyanyi gitu. Nah Yeah. dia dengar merdu gitu kan, terus muncullah kamacanda, muncullah kesenangan indrawi mendengar suara yang indah itu kan. Jadi gara-gara dia dengar maka dia pun otomatis mendarat gitu. Mendarat tapi mendaratnya nggak kayak pesawat langsung jatuh ya nggak. Mendaratnya kayak kapas jatuh gitu ngit sampai sampai ke tanah. Hmm. Nah sampai ke tanah terus nikah lah sama itu perempuan. Yes. Okay, the yogi can practice 5 mastery in the first jhana. After that, if he want to go second jhana at the time, can try for second jhana. Nah jadi setelah dia menguasai 5 kemahiran untuk jana pertama, selanjutnya yogi tersebut bisa masuk ke jana kedua ya. May I consider you all already attained first jhana now and mastery also now. So let's go to the second jhana. Satu, satu, satu. Ya, langsung. Jadi saya udah bilang, semoga semoga saya bisa menganggap Anda semua sudah menguasai jana pertama. Jadi kita sekarang mau bahas cara masuk ke jana kedua ya. Yes. But without mastery, shall not go to the second jhana. No. So according to the Papateya Gavi Sutta, Buddha also remind like that. No. Papateya Gavi is a multi Kong. No. Multi Kong, the Papateya Gavi. The Kong is a Pachari in the multi. No. So first he climbed the mountain, this Kong, no. So cow is sometimes she want to eat the grass, the very green grass, right? So when she reached to the mountain, the tall mountain, at that time this mountain view very good, no. At that time she saw some place that had green the grasses, no. At that time she want to eat, no. What happened? So she want to eat, no. So she want to eat, so she want to go that place, no. So she want to go that place. No? So at the time, no, at that time, no, she tried, no, to go there that place. No. Yeah. Right. Maybe change first. Yeah. So he want to so he want to so he want to so he want to go to that place. No. So at that time, no, he had to no jump down from the mountain, no, because he want to go that place to eat the very fresh and green grass, no. So at that time, this cow is not clever, no.
So this cow not clever, no? Not clever is a no without no put in place on the ground, no. Really is a no this cow no he had to no clever and he had to go down the step by step like that, no. So before this cow is not clever, no. So he jumped the all four leg like that. So at the time he no fall down to the foot of the mountain, no. At the time she has an injury. She also not reach to the new place, and also she cannot climb again to the mountain. No. In the same way, without master in the first jhana, this yogi go to the second jhana, and then I cannot reach to the second jhana, and also cannot come back again for jhana also. So, so this ka Pavatiya Gavi Sutta, no? Yeah. Jadi, nah jadi ceritanya Pabateya Gawi Sutta, di Sutta ini Buddha memberikan perumpamaan ya, memberikan memberikan apa ya, nasihat supaya kita tidak tidak mencoba ke jana kedua sebelum menguasai jana pertama. Jadi Pabateya Gawi ini adalah lembu yang di gunung, lembu yang pergi ke gunung. Jadi kadang kan lembu, mereka kan berkeliaran sana sini kan. Mereka kadang mau makan rumput yang segar yang di puncak gunung gitu ya. Makanya kadang mereka pergi ke puncak gunung kan. Nah, jadi setelah sampai di puncak gunung, dia makan rumput-rumputnya. Setelah itu kan dia mau turun. Nah, kadang turunnya itu dengan cara loncat. Tapi seharusnya dia kan loncatnya sedikit-sedikit kan, langkah demi langkah gitu. Tapi dia malah loncat sekaligus banyak ya, sehingga akhirnya dia terguling dan jatuh dan kakinya patah. Setelah kakinya patah, maka dia juga nggak bisa manjat lagi kan gunungnya kan. Nah, sama seperti itu, kalau orang yang masuk di jana kedua sebelum menguasai jana pertama, artinya dia loncat jana kan. Nah, karena dia Dua-dua. Together. no, this is still okay. Nah, jadi setelah Together. Then no be one. setelah dia mencoba masuk ke jana kedua, tapi belum menguasai jana pertama, maka pada saat itu jananya bisa jatuh dan dia sama sekali nggak bisa masuk jana lagi. Seperti itu. So this meaning is this cow, no? This cow has a four leg, right? So two legs must be fun first to be stable. After that, another two legs must be move like that. No, should not jump all four legs like that. No. So therefore, this cow not clever. No. Without stable two leg, he made another two leg. No, lift up like that. At that time, this cow fall down from the mountain. No. Ya, jadi ketika kerbaunya menuruni gunung gitu kan, kan seharusnya dia pertama kakinya dua yang depan maju dulu. Kalau sudah kokoh, baru dia majukan kaki yang belakang gitu kan. Jadi langkah demi langkah kayak gitu, baru dia bisa turun dengan selamat. Nah, tapi ini kerbaunya malah keempat-empatnya semua sekaligus maju gitu. Nah, makanya karena kerbaunya nggak pintar, akhirnya dia jatuh dan ya patah kakinya. So in the same way, have to establish first jhana family. This called mastery. Mastery in the first jhana. No, after that, trying to move to another place like that.
In the same way, no? You already got the jhana in the first jhana mastery. You can try to progress to the second jhana. How to try? First enter the first jhana, no? First. Nah, jadi dengan cara yang sama, kita itu tidak seharusnya masuk ke jana kedua sebelum menguasai jana pertama. Bagaimana caranya supaya bisa dari jana pertama ke jana kedua? Pertama, pertama harus mencapai jana pertama dulu. After that, you get out from the jhana and seeing on is four. 4 meaning is seeing the no jhana feta, no. After much over, you have to reflect jhana feta, no. After seeing the on the jhana feta, and then have to see the fourth or the jhana feta, no. So jhana feta is a 5 jhana feta, right? After that, you can reflect, no. So this 5 jhana is close to the 5 hindrances, no. Because Upajjhara Samadhi, Thai only 500 are away, go away. No? So first jhana also very near the first jhana Upajjhara. Therefore, first jhana is close to the 500. Second is no, it has weak jhana fetas. No? There are among the 5 jhana fetas, no, 2 jhana fetas are no gross, Vitaka and Vichara. No? So you have to reflect, no, by your mind, no. So my meaning is that you enter the first jhana again, even though you want to go the second jhana, cannot go automatically for beginner, no, because you are not yet expert in second jhana, right? Therefore, you are already mastered in first jhana. Therefore, you have to enter again the first jhana. After first jhana, you have to see the first jhana first. What is a first jhana force? Number one, first jhana is close to the 500 or we can drop from the jhana, this meaning. No? Therefore, second jhana is far away from 500. So if you reach second jhana, at that time, you are more far away 500. No? Therefore, you can try to attain second jhana. No? Therefore, you have to see the number one, the fourth is first jhana is close to the 500. So near. No? Number two, first jhana has a weak jhana feta, which are Vitaka and Vichara. No? No? You have to reflect. No? After that, you have to pay attention. As second jhana is more tranquil, which is without Vitaka and Vichara. No? Number four is no? Cutting all the attachment on the first jhana. No? You will also desire to cut off the attachment on the first jhana. No? Because you want to go the second jhana, right? So if you attachment first jhana, you never attach second jhana. Therefore, you have to cut all the attachment, no, in the first on the first jhana. Because you want to sell in this house, and then you have to cut attachment to this house, right? In the same way, no, you want to move this house to another house, this jhana to another jhana, right? You have to cutting all attachment on the first jhana. No? After that, you should try to get the second jhana. No? You can see the screen also. No? Nah, Mm. jadi tadi em, setelah mencapai jana pertama, kemudian dilatih untuk kemahirannya, 5 jenis kemahiran tadi ya. Jadi sudah mahir nih di dalam jana pertama. Nah, untuk bisa transisi berpindah dari jana pertama ke jana kedua, caranya gimana? Pertama, Yogini harus masuk lagi ke jana pertama. Setelah udah di dalam jana pertama, kemudian dia keluar. Seketika keluar, biasa kan selalu mengamati faktor-faktor jana ya.
Jadi setiap keluar jana itu selalu ngamati faktor-faktor jana. Nah, jadi dia harus membuat perenungan, ya, bahwa jana pertama itu ada kelemahannya dan jana kedua itu lebih bagus daripada jana pertama. Kelemahannya apa? Yang pertama, jana pertama itu sangat dekat dengan 5 rintangan batin, ya. Karena dia cuma tetangga kan. Antara 5 rintangan batin dengan jana pertama kan sangat dekat gitu ya. Makanya bahaya. Yang kedua, bahwa jana pertama itu memiliki faktor jana yang lemah dan kasar. Jadi faktor jana yang lemah dan kasar kan ada 5 faktor jana ya. Witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Di antara 5 ini, 2 yang pertama itu kasar dan paling lemah. Ya, karena mereka itu sifatnya masih kasar. Ya, kalau yang dari piti dan ke atas itu lebih halus, lebih tenang rasanya. Gak seperti yang 1 dan 2 ini, Witaka dan Wicara. Makanya dia merenungkan kelemahan dari jana pertama, yang nomor 2 itu adalah bahwa Witaka dan Wicara ini kasar dan lemah. Kemudian dia mesti eh, memperhatikan bahwa jana kedua itu lebih tenang, ya. Jadi tanpa Witaka Wicara ini bakal lebih tenang gitu. Jadi dia dia merenungkan seperti itu ya. Dan yang keempat, dia mesti memotong kemelekatan terhadap jana pertama. Jadi kalau dia selama dia masih melekat sama jana pertama yang dia capai, dia nggak bisa maju. Dia harus bisa melepas itu jana pertamanya. Jadi ibarat seperti kalau seorang mau jual rumahnya, tapi dia masih melekat sama rumahnya, itu gak bakal berhasil dijual gitu kan. Nah, jadi pertama dia harus bisa lepasin itu rumah. Kalau dibeli orang, nah berarti udah bukan milik kita gitu kan. Mm. Nah, sama seperti itu untuk bisa masuk ke jana kedua, dia harus eh, membiarkan bahwa jana pertama ini boleh lepas gitu. Even though Makassar is a no comfortable city, but you want to move more comfortable city like Austria or America. Uh, in the same way, even the first jhana also very nice jhana, but you want to enjoy the another higher jhana, right? So have to try like that, no? Ibarat kayak dari Makassar nih, dia punya rumah di Makassar kan. Hmm. Tapi dia pengen jual rumahnya supaya bisa apa? Bisa pindah ke negara yang lebih bagus gitu. Misalnya pindah ke Australia atau ke Amerika, beli rumah lagi di sana gitu kan. Hmm. Nah, jadi dia itu menjual rumahnya tujuannya supaya bisa dapat tempat yang lebih bagus lagi gitu. Sama seperti itu dia meninggalkan jana pertama supaya dia bisa mencapai jana yang lebih tinggi lagi. Today, also one yogi say she want to move to Jakarta, but cannot escape yet from Makassar. Many hindrances. Makassar is a binary law. Binary wire. Binary wire. Hmm. Ya, Hmm. sama seperti tadi ada Yogi yang bilang ya, Hmm. eh, dia sebenarnya pengen dari lama pengen pindah ke Jakarta, tapi entah kenapa terus aja dia ada aja dia terikat sama Makassar gitu ya. Ada urusan inilah itulah akhirnya sampai sekarang nggak jadi pindah gitu. Banyak ikatannya. So after reflecting like that, according to your reflex, you have to test again. Therefore, you have to enter again fajana. No, first you already enter fajana. No, now second time also have to enter fajana again. After that, you get and you can see jhana fetas. So Vitaka Vichara is a gross and Piti Sukha Ekada is a set at the time. Practically, you can see at the time. No? Nah, jadi setelah membuat perenungan itu, Anda mesti kembali ke jana pertama lagi. Dan tadi kan jana pertama udah, habis itu keluar, dia buat perenungan ini. Setelah renungin, dia masuk lagi ke jana pertama. Kenapa? Ketika dia keluar, dia bisa melihat kembali, benar-benar melihat bahwa memang di antara 5 faktor itu, Witaka dan Wicara itu lebih kasar.
Sedangkan Piti Suka Ekagata sifatnya lebih halus. Itu jadi dia bisa lihat sendiri gitu. So after no seeing really like that, in order to abandon the gross factor and obtain the peaceful factor, you should again concentrate on the Vidibhaganimita. At that time, you can enter just Sakajana. Nah, setelah setelah bisa setelah dia tadi kan keluar dari jana pertama, dia merenungkan faktor-faktor jana pertama bahwa memang benar Witaka dan Wicara lebih kasar. Nah, setelah itu dia mesti mengembangkan lagi konsentrasinya. Jadi dia kembali memperhatikan Patibhaganimita lagi. Nah, dengan memperhatikan kembali Patibhaganimita, nanti bakal tercerap ke dalam jana yang kedua. Why reach Sakajana? This is a mind power. You want to enter Sakajana because you are mind power. You are inclined Sakajana. Therefore, this your mind reach to the Sakajana. No. Kenapa tiba-tiba bisa langsung ke jana kedua? Itu karena memang kekuatan pikiran seperti itu ya. Sesuai dengan keinginan nanti bisa tercapai itu masuk ke jana kedua kayak gitu. After that, you have to check again jhana factor. After emerge, after get up from the jhana. Really, three jhana factor only or not. Vitaka vichara already remove or not. You have to check at that time. No? Mm. Jadi setelah sampai di jana kedua, tadi kan dia keluar lagi dari jana kedua. Pas keluar dari jana kedua dia kan ngecek lagi faktor-faktor jananya. Nah pas itu bisa nggak dia pastikan bahwa hanya 3 sekarang faktor jananya. Tadinya 5 sekarang tinggal 3. Jadi si Witaka Wicara hilang. Kalau benar hilang maka itu jana kedua. At that time, do not know anything. Breathing in, breathing out, or no anything you should not note. If you know Vitaka vichara always associate. No, very important. Nah terus tadi supaya bisa masuk ke jana kedua itu jangan mencatat gitu ya. Jadi jangan mencatat ini sebagai nafas masuk atau sebagai apa gitu. Kalau dicatat nah maka Witaka Wicara ini nggak bisa hilang gitu. Just stay your mind in the Vidibhaganimita. This is enough. Jadi langsung aja tempelin ke Patibhaganimita gitu ya. Mm. So this second jhana Ishua, you should develop five mastery or second jhana two. No, have to mastery always like that. No. Nah, kalau sudah berhasil mencapai jana kedua, maka langkah selanjutnya adalah harus menguasai 5 kemahiran untuk jana kedua. Mastery is a twice again. Avijana vasi, samapajana vasi, aditana vasi, vutana vasi, pachakana vasi, like that. No. Ya, jadi Mm. tetap setiap kali berada di jana yang baru, ya maka perlu menguasai jana tersebut gitu dalam 5 cara ini. Jadi awajana, samapajana, aditana, wutana, dan pacawekana ya. Yeah. Any question? Ada pertanyaan? Okay. Hah? Vipassana ya. So can the person do vipassana after attaining first jhana? Yeah, can go the vipassana also can. You want to go now? Yeah, at the time, the one who want to go vipassana at the time, start the four element meditation. Now, four element meditation have to start today. Who want to start today? Vipassana. Because you all already got that first jhana. Saya udah bilang, uh, dari jana pertama setelah mencapai jana pertama tadi kan bisa nggak untuk ke vipassana? Bisa. Kalau orangnya pengen ke vipassana, maka setelah dia udah ada jana pertama pun dia bisa, tapi dia mesti berlatih meditasi 4 unsur gitu. Nah, jadi tadi kan saya udah berasumsi bahwa Anda semua sudah jana pertama dan sudah kuasai kan. Nah, siapa yang mau ke Vipassana sekarang?
Hari ini bisa latih 4 unsur. Yeah, four element is a Patui, Abo, Tejo, Vayo. So Patui has a six characteristic. Earth element six characteristic. No, harness, roughness, heaviness, source, smooth, light. Six characteristic. No, had to see the whole body. No. Mm. Yang disebut 4 unsur itu adalah unsur tanah, air, api, dan angin. Ya. Terus yang disebut unsur tanah itu adalah 6 karakteristik atau 6 properti dari unsur tanah ya, yaitu keras, kasar, berat, dan sebaliknya. Lunak, lembut, dan ringan ya. Jadi 6 karakteristik itu disebut unsur tanah. Anda perlu memperhatikan kalau yang mau keempat unsur ya, maka memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut di seluruh tubuh. Mm. So our water element is a flowing and cohesion, two characteristic only. No. Sedangkan unsur air itu adalah karakter mengalir dan merekat, dua saja karakteristiknya. So number three, Tejo element, fire element. Fire element is a no heat and cold, two characteristic only. No. Kemudian unsur api ya, unsur api itu karakteristiknya panas dan dingin ya, cuman dua ini. Mm. So wind element, Vayodadu, is a two, no? Supporting and portion, two only, two characteristic only. No? Kalau yang terakhir unsur angin itu dua juga karakteristiknya, yaitu mendorong dan menopang. But the power of the first jhana samadhi can see easily because this four element also Mahabhuta easily can see. Supported by the first jhana samadhi, very, very easy to see that this 12 characteristic four elements. No? Setelah mencapai jana pertama, dari kekuatan jana pertama itu sangat mudah untuk bisa mengamati 4 unsur ini ya. Karena 4 unsur itu sendiri merupakan materi yang mudah diamati sebenarnya. Dia disebut mahabuta, artinya sangat jelas ya. Jadi dengan kemampuan dari jana pertama untuk mengamati 4 unsur ini lebih gampang. So vipassana purpose is no have to try to get the namarupa parichita jnana. Namarupa parichita jnana means there is namarupa only, no the satta, no being, no living being. No, such kind of wisdom we need. No, namarupa only. No, everybody has a namarupa only like that. No, to remove the satta senya, the possession of the living being. No, therefore, full element meditation is not another one place. Have to see the whole body. No, Anapana is only keeping one mind in the one place only. No need to go other place. Very easy. No, but full element not like that. Have to see the whole body. No. Mm. Nah, tujuan dari latihan itu nanti adalah untuk masuk ke eh, pengetahuan wipasana yang pertama, yaitu seorang yogi harus bisa sampai em, memahami, membedakan nama dan rupa seperti itu ya. Nah, jadi pengetahuan untuk membeda-bedakan nama fenomena batin dan materi ya, sampai bahwa tidak ada lagi apapun selain fenomena batin dan materi di dunia ini. Tidak ada yang disebut sebagai makhluk ya, ya dan sebagainya. Nah, jadi hmm, tadi latihan 4 unsur ini ya, itu berbeda dengan anapanasati ya. Kalau anapanasati itu simple, lebih gampang karena kita cuman biarkan batin itu berada di satu tempat ya kan, cuman di titik sentuh nafas. Tapi kalau yang 4 unsur kita harus keliling ya, kita harus memperhatikan seluruh bagian tubuh di ya dipindah-pindah terus kesadarannya gitu. Even though not understanding namarupa,
have to try to know the four element first. You also have four element. Other living being also has a four element only like that. No, four element, four element, four element, four element like that. Internet, external, twine like that. No, four element. No. So four element meditation also can see the rupa kalapa in the your body. No, and also external. No, sekala dhamma also. No. So have to try the rupa. Rupa also Mahabuddha and Upada Rupa, two kind. So Mahabuddha is more easy. Therefore, beginner have to try to understand Mahabuddha, for Mahabuddha. Tanah ayah api angin. Okay. Nah, jadi walaupun belum bisa mengamati keseluruhan fenomena batin dan jasmani, batin dan materi ya, minimal mesti bisa mengamati empat unsur dulu, mulainya dari empat unsur dulu. Jadi karena empat unsur ini empat unsur utama gitu ya. Jadi dengan kekuatan dari meditasi empat unsur ini pun nanti Anda bisa mengamati yang disebut sebagai partikel ya atau eh, rupa kalapa ya. Istilah simpelnya partikel. Nah, jadi dengan latihan empat unsur, maka nanti Anda juga bisa memperoleh pemahaman bahwa sebenarnya yang kita ini ya terdiri atas empat unsur. Semuanya juga terdiri atas empat unsur gitu ya. Mau itu diri sendiri ataupun orang lain gitu. Itu juga empat unsur semuanya. So just knowing, no, you also four element, other also four element only. Such kind of wisdom also very beneficial. No, no need to attachment each other because I also four element, no, other also four element only, like that. No woman, no man, no Priya, no Vanita. Good, right? Okay. Ya, pemahaman seperti ini bahwa semuanya itu tersusun atas empat unsur, baik kita maupun orang lain, itu adalah pemahaman yang cukup luar biasa sebenarnya. Ya, bahwa kalau kita mampu memahami seperti itu, maka kita tidak lagi membeda-bedakan ini sebagai laki-laki atau sebagai perempuan atau sebagai A, B, C gitu ya. Pokoknya semua itu empat unsur gitu ya. Jadi kita pun tidak akan tertarik lagi satu sama lain. Ya, karena saya juga empat unsur, kamu juga empat unsur gitu ya. Sama aja gitu. So such kind of wisdom also small dhamma jakku, dhamma eye, small dhamma eye. Not yet sota pana dhamma eye. Is even though understanding full element also these are small dhamma eye, dhamma jakku. No. Ya, pemahaman seperti ini juga disebut sebagai mata kebijaksanaan ya, walaupun kecil. Ini mata kebijaksanaan yang mini gitu ya. Karena walaupun belum mata kebijaksanaan yang seorang sotapana gitu kan, tapi ini juga udah bisa disebut sebagai suatu kebijaksanaan sendiri. Yeah, nowadays in the world, many people cannot get such kind of the little dhamma eye also not yet get. No. Therefore, many problems occur. You, I am man, you are woman, like that. They have possession, wrong possession a lot. No, depend on the wrong possession, they have a lot of problem. Okay. No. Nah, jadi walaupun ini kebijaksanaan kecil, tapi sebagian besar orang-orang di dunia ini tidak memiliki kebijaksanaan itu. Makanya di dunia ini sekarang banyak masalah juga ya, satu sama lain gitu ya. Karena apa? Karena menganggap oh saya, kamu gitu ya. Saya laki-laki, kamu perempuan seperti itu ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini itu sebenarnya persepsi yang keliru gitu ya. Kita salah menganggap adanya makhluk kayak gitu. Actually, in fact, Namarupa only. Now is a full element only. So no Indonesian, no Thailand, no Cambodian, no American like that. Now there many wrong possession, right?
depend on the based on the wrong perception. Now they many problem occur now. Now fighting a lot nowadays. Jadi sesungguhnya ya nggak pernah ada itu pembeda-bedaan seperti itu. Semuanya juga hanya nama rupa kan. Ya kalau sekarang kita mempertimbangkan 4 unsur misalnya, semua materi itu semua ya 4 unsur gitu. Kalau mau dibilang secara garis besarnya 4 unsur. Jadi nggak ada namanya Indonesia, ya, Thailand, Kamboja dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu ya kita nggak akan maksudnya berantem satu sama lain seperti itu karena semuanya semua tempat juga kan 4 unsur saja gitu. So for advanced meditation can know the Rupa Kalapa also. No? Rupa Kalapa is a Sam Kalapa is a translucent, Sam Kalapa is a opaque. Why? Sam Kalapa has a Pasada Rupa. Therefore they become the translucent. No? Chaku Pasada, Sota Pasada, Gana Pasada, Jiva Pasada, Kaya Pasada. So this all Upada Rupa also based on they also arise based on the Mahabuddha. Without Mahabuddha, they cannot arise. No? In the same way that the smell or the four element. This four element also the smell. This smell also Upada Rupa. And also Kala. This four element has a Kala. This Kala also called Upada Rupa. Upada Rupa is a arise based on the Mahabuddha. No, therefore, if you understand Mahabuddha, slowly have to try to understand all Upada Rupa also. No. Ya. Jadi dengan meditasi 4 unsur ini kita juga bisa em, nantinya bisa memperhatikan yang disebut sebagai rupa kalapa ya. Jadi partikel-partikel materi gitu ya. Nah, ada partikel yang transparan, ada partikel yang berwarna tidak transparan gitu ya. Nah, jadi partikel-partikel itu ada yang transparan itu karena mereka mengandung materi yang disebut sebagai materi transparansi, materi translusen. Ada 5 yaitu translusen mata, translusen telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Ya. Jadi yang disebut materi translusen ini sebenarnya adalah materi turunan. Nah, 4 unsur yang tadi kita bahas, mereka adalah unsur utama. Jadi unsur utama itu ada 4. Tapi dari 4 ini, mereka juga diturunkan menjadi 24 materi yang lainnya. Ya, salah 5-nya ya 5 pasada itu kan. Jadi di dalam satu kalapa, ya, satu partikel itu ada unsur tanah, air, api, angin kan. Nah, tapi ada juga unsur warna. Warnanya ini adalah materi turunan dari 4 unsur utama tadi. Artinya adalah warna dari 4 unsur utama sebenarnya. Kemudian eh, bau, aroma gitu ya. Bau dari partikel ini juga adalah materi turunan dari 4 unsur utama tadi. Dan ada rasa ya, dan ada nutrisi dan sebagainya. Nah, jadi seseorang yang telah berhasil di meditasi 4 unsur, nantinya dia mesti mempelajari juga, ya, mengamati juga materi-materi turunan 24 tadi. So you can see that inside your eye, some are light, transparent, translucent, right? Very clear, right? Inside your eye. Surely? Yeah. Some image appear, right? Yeah. Because this pasada is like mirror. The mirror, they can take the object strike this the pasada. Therefore, sometimes you can see the image inside your eye, right? You never tested. Easily can see like inside your eye some image appear. Yeah, can see like yeah, easily can see where the mirror like that. Uh, you can see other people eye also. Which image appear that Jody eye now? Can see that now. Which because the mirror, pasada is like mirror. This mirror also arrive based on the Mahabuddha like that.
Ya, jadi Hmm. materi translucent tadi ya. Materi translucent ini tadi adalah materi yang saya bisa menangkap gambaran gitu ya, bayangan kurang tepat. Ya jadi misalkan materi transparansi mata, di bola mata ini kan ada banyak jenis warna ya, ya kan ada berbagai warna kan. Tapi ada juga bagian yang bening gitu ya. Nah di bagian yang bening inilah bayangan-bayangan itu bisa jatuh. Jadi ibarat kayak ini kan ada lampu gitu kan. Nah jadi lampunya di sana tapi bayangannya jatuh ke kertas ini gitu kan. Jadi seperti itu bayangannya jatuh ke materi transparansi tadi ya. Ibarat seperti cermin gitu kan. Walaupun objeknya di depan cermin, tapi seolah-olah di dalam cermin ini ada bayangan dari objeknya kan gitu ya. Nah, jadi fungsi dari si materi transparan ini adalah bayangan bisa jatuh ke sana supaya setelah dia bisa jatuh ke sana barulah kita bisa lihat seperti itu. Nah, jadi tadi saya udah bilang misalkan kalau kita lihat dengan dekat gitu kan dengan seksama gitu kalau apa di depan cermin misalnya kan bola mata ini juga ada semacam transparannya di depan gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat oh ini mata lagi ada bayangan apa gitu. Ya atau lihat lihat mata orang lain dengan seksama gitu kan ini mata dia lagi ada bayangan apa kayak gitu kan. Hmm. Sometimes this mirror is not clear. No, at that time had to make the eye drop. We need the eye drop to be clear that this mirror. Sometimes have made the operation also. No, sometimes this mirror is a dirty like that, dirty like the cloudy like that. No, not clear. At that time made the operation also, right? Eye operation is remove the dirtiness like that. To be clear again. No? Ya, jadi maksudnya kadang ibarat kayak cermin kan cermin bisa kotor juga ya. Hmm, Ya, ketika cerminnya kotor atau butek gitu ya, maka kita perlu hmm, perlu lap atau hmm, perlu kasih cairan gitu kan. hmm, Nah, sama kayak gitu. Jadi mata juga kadang hmm, materi transparannya itu bisa butek gitu ya. hmm, Bisa nggak jelas buram. Nah, hmm. jadi ketika itu kadang kita pakai obat tetes mata gitu kan. Atau kalau udah butek banget tuh kadang orang pakai operasi mata gitu kan. Untuk sebenarnya operasi itu sebenarnya untuk membersihkan yang yang udah butek tadi gitu. Biar jadi bening lagi. So Paul Soji admonished to us always look at by devoted eye to the other, especially to the Bhikkhu Sangha by devoted eye. One seeing can get a lot of beneficial. One red light never suffering the eye disease. Only one time look at to the samana by devoted eye. Happy mind. No, not criticize mind. One one right never eye disease arise. So always look at the samana by devoted eye. No, happy eye. No, not criticize eye. You know the eye contact? Some eye contact are very dangerous. Ya, jadi kadang Pak Sedoji memberikan nasihat ya. Hmm, Ketika hmm, mata kita arahkan hmm, untuk melihat seorang samana, seorang bikhu gitu hmm. ya misalkan, maka mata ini mestinya melihat dengan penuh rasa hormat ya, bukan dengan mata yang penuh kritik gitu ya. Ah, jadi ketika kita melihat seorang bikhu atau samana gitu ya dengan mata yang penuh hormat, penuh rasa hormat gitu kan. Nah,
walaupun 1 detik ya melihat seperti itu, manfaatnya bisa sampai 100 kehidupan. Ya, dalam 100 kehidupan itu mata kita akan selalu sehat gitu. Ya, tapi berbeda ceritanya kalau kita ngelihat bikhu dengan mata sinis atau eh, mata curiga gitu ya, penuh penuh dengan apa krit- kritik gitu ya, kayak sinis. Ya. So okay, so Upadarupa also arise based on 4 element Mahabuddha. No, how many Upadarupa have you had? Please answer. How many Upadarupa? Jadi materi-materi turunan itu juga muncul eh, diturunkan dari materi utama. Ada berapa materi turunan yang Anda dengar? Tadi baru bilang. 34 Upadara. Ah, you are very 34. Sih. very smart. Okay, Sangat pintar kata saya dong. okay. Continue tomorrow. Now already 7 o'clock. Ini sampai apa ya? Bersambung besok. Okay, Sabe Sata, Sabe Bana, Sabe Buddha, Sabe Bogala, Sabe Atta Bhava Pariya Bana, Saba Etiya, Sabe Burisa, Sabe Ariya, Sabe Anariya, Sabe Deva, Sabe Manusa, Sabe Vinipatika, Avira Hondu, Adya Bhaja Hondu, Aniga hontu sukiyatana veriharantu Dukha mojantu yata lata sambati dhamma vigachantu kamasaka Purat maya disaya bachimaya disaya Udaraya disaya dakinaya disaya Urati maya nudisaya bachi maya nudisaya Udaraya nudisaya dakinaya nudisaya Iti maya disaya ubari maya disaya Sabe sata sabe bana sabe buddha sabe bogal sabe atta bhava bana Sava itiya save burisa save ariya save anariya save deva save manusa save vinipatika avera hondu adya vaja hondu aniga hondu sukhi atana variharantu Dukha mojantu yata lada sambadita Mavigachantu kamasaga Udaya wa bhavega jaya wa awijita Samanda jakawali suye sata bhatavichara Adya bhajani veraja nidukha janubhadawa Udaya wa bhavega adoya wa awijita Samanda cakawali suye sata udake cara Adya bhajani veraja niduka chanu badawa Udaya bhavega adoya wa awijita Samanda cakawali suye sata akase cara Adya bhajani veraja Niduka janubhadawa Yambanta kusana tassa anubhavena vanina Sabe sadama raja sanyadawa dhamma sukhawa Pavunantu visodaya sukhaya vadibhatiya Asogamanubhaya sanivana sukhamudhamam Chira dita tu sadamodami ondu sagarawa Sabe visata kalena samadewa pavosatu Yatarake suborana surajana date vimam
Raja Rakadu Damena Atano Vabajam Bajam Imaya Dhamanu Dhamma Bhati Bodham Bujemi Imaya Dhamanu Dhamma Bhati Dhamma Bujemi Imaya Dhamanu Dhamma Bhati Sangha Bujemi Ada imaya vedi patiya jati jara dhyadi maranama vedi moche sami. Idame punya asawakaya wavotu. Idame punya nivana sabacayo hotu. Mama punya vagan sabasatan pajimi te sabe me sama. Punya vagan lavandu sa. Sadhu, sadhu. May you all be well, happy always.